Bismillah. Qala An-Nawawi rahimahullahu ta'ala al-khamisa asyara. Hadis yang ke-15. Hadis number 15. An Anas radhiyallahu anhu qala Goba ammi Anas ibnu An-Nadr radhiyallahu anhu an kitali Badrin. Dari Anas, dan di sini Anas khadimu Rasulullah, Anas ibnu Malik meriwayatkan dari pamannya Anas juga, dan dia juga sama dari kabilah Al-Ansar Al-Khazraji. Maka mengatakan dari Anas ibnu Malik berkata, telah goba ami Anas ibnu Nadr an kitali Badrin, bahwa pamanku Anas ibnu Nadr telah absen, tidak ikut karena udzur dari perang Badr. Faqala, maka dia berkata, ya Rasulullah, gibtu an awwali kitalin qataltal musyrikin. Maka dikatakan, ya Rasulullah, aku telah absen dari jihad pertama, pertempuran pertama engkau melawan kaum musyrikin. La innallaha ashhadani qitalal musyrikina, maka jika Allah memberikan kesempatan kepadaku untuk bisa ikut bertempur melawan kaum musyrikin pada kesempatan yang akan datang, la yarayannallahu ma asna'u, maka aku akan mendohirkan, Allah akan mendohirkan kepadaku apa yang akan aku lakukan. Maka ini niat dari Anas ibnu Nadr, jika aku bertemu perang setelah Badr yang mana aku tidak pernah ikut, aku meminta kepada Allah agar Allah menampakkan apa yang aku lakukan sebagai balasan dari absennya di perang Nabi yang pertama. Falamma kana yaumu Uhudin, maka di saat terjadi perang Uhud, inkashafa al-muslimuna, kaum muslimun kalah. Faqala Allahumma a'tadiru ilaika mimma sana'a haula, yakni ashabahu. Maka Anas ibnu Nadr meminta kepada Allah, ya Allah, ampunilah, aku meminta ampun kepadamu dari apa yang dilakukan kesalahan dari kaum muslimin. Banyak kaum muslimin melaksanakan kesalahan, yakni ashabahu, maknanya para sahabat Nabi dari kaum muslimin. Wa abra'u ilaika mimma sana'a haula, yakni al-musyrikin, dan aku meminta juga kepadamu untuk berlepas diri dari orang-orang musyrik. Summa taqaddama, kemudian dia pergi berjihad. Fastaqbalahu Sa'ad ibnu Mu'ad faqala ya Sa'ad ibnu Mu'ad al-jannah. Maka di saat dia bertemu dengan Sa'ad ibnu Mu'ad, dia panggil Sa'ad ibnu Mu'ad, wahai Sa'ad ibnu Mu'ad, al-jannah. Wa rabbil Ka'bah inni ajidu rihaha min duni Uhudin. Demi Allah, Rabbul Ka'bah, wa rabbil Ka'bah, bersumpah dengan pemilik dari Ka'bah, yakni Allah, bahwa aku mencium bau surga dari arah dekat gunung Uhud, dan disitulah tempat dia mati syahid. Qala Sa'ad, berkata Sa'ad yang ketemu tadi dengan Anas ibnu Nadr, famastata'tu ya Rasulullah ma sana'a, aku tidak mampu melaksanakan seperti dia yang bersifat patriotisme dan tidak dalam keadaan takut dan gentar
Qala Anas, siapa Anas di sini? Bukan Anas ibnu Nadr, Anas ibnu Malik yang meriwayatkan hadis ini. Qala Anas, maka aku dapati, kata Anas, fawajadna bihi bid'an wa thamanin. Ma makna bid'an? Bid'an jumlah dari 2 sampai 10 atau 3 sampai 10. Makanya 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bid'u atau bid'an wa thamanin, maknanya antara 83 sampai 89. Apa? Sekitar 83 sampai 89. Bisa jadi 85, bisa jadi 87. Apa? Darbatun bisayf, tikangan pedang. Au taqnatun birumh, ataupun tikangan dari rumah, maknanya tombak. Jadi pedang, tombak. Au ramyatun bisahm, atau panah yang masih tersisa, tertancap. Maka itu sekitar 80. Maka orang ini, sahabat ini benar-benar dalam keadaan bermujahadah. So this the point al-mujahadah in this hadis, dalam keadaan benar-benar berjihad, tidak takut, tidak gentar. Maka disebutkan di saat meninggal di medan perang, didapati dia sekitar 83 sampai 89 luka. Yang tadi disebutkan bermacam-macam, dari pedang, dari tombak ditusuk-tusuk, dari panah yang masih ada tertancap berapa panah. Maka wa mathala bihil musyrikun, tidak cukup dengan itu. Mathala, apa makna mathala? Makna masalah adalah dipotong-potong. Kalau bahasa Indonesianya biasa dimutilasi. Jadi setelah dibunuh dimutilasi, disimpan ke koper. Jadi 2 koper. Kebayang manusia dipotong-potong jadi dua koper. Maknanya kakinya dipotong, tangannya dipotong, kepalanya dipotong. Dan ini yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Lihat bagaimana mereka tidak mempunyai adab dalam berperang. Fama arafahu ahadun illa ukhtuhu bibananihi. Tidak ada yang mengetahui karena dipotong-potong tadi dari kaum muslimin ini mayat siapa. Wallahu a'lam. Kecuali dipanggil ukhtuh, dipanggil his sister. Maka ukhtuh ini melihat, namanya juga sama-sama di rumah seorang sahabi ini dengan saudarinya, maka saudarinya tahu bagaimana bentuk tangan, bagaimana bentuk jempol, dan mungkin ada tanda dari cincin atau ada tanda apa dan apa. Maka kata ukhtuh, kata his sister, ini adalah saudaraku Anas ibnu Nadr. Tidak diketahui oleh muslimin. Kenapa? Wajahnya pun lahirnya dipotong, kepalanya di mana, dan wajahnya pun dipotong. Al-muhim, itulah kekejian pada saat itu. Qala Anas, kunna nuro au nadunnu anna hadhil ayah nazalat fihi wa fi asbahihi. Maka kata Anas beristimbat, mungkin Allah menginginkan bahwa pamanku ini Anas ibnu Nadr seperti ayat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Ahzab. Maka di situ disebutkan oleh Allah, minal mu'minin rijalun. Maka dari orang-orang mukmin itu ada sebagian rijal, sebagian laki-laki, ma'ahadullaha alaih, yang mana dia itu berpegang atas janji-janji Allah yang dia pegang. Faminhum man qada
nahbahu wa minhum man yantadhir. Maka di antara mereka ada yang memang Allah berikan janjinya mati syahid, dan di antara mereka belum datang waktunya, masih menunggu dan menunggu, tapi belum datang juga dari waktunya. Maka wa ma baddalu tabdilan, dan mereka tidak mengganti dari apa yang mereka janjikan untuk Allah, terus menunggu dan menunggu. Maka ini kata Anas ibnu Malik, di mana beliau beristimbat dengan ayat ini bahwa ayat ini untuk pamanku. Dari mana istimbatnya? Wa minal mu'minina rijalun saddaqu ma'ahadullaha alaih. Ini dia. Di antara laki-laki kaum muslimin ada yang menepati janjinya kepada Allah. Kapan janji itu? Di saat dia mengatakan, ya Rasulullah, aku telah absen perang Badr, perang pertama kamu melawan musyrikin. Namun aku meminta kepada Allah, jika terjadi perang berikutnya, aku akan memperlihatkan apa yang akan aku berikan untuk Allah. Itu maknanya. Maka di saat terjadi perang, maka dia mendatangi Sa'ad ibn Mu'ad, ayo berjihad. Al-Jannah, surga, aku menciumnya di dekat Uhud di sana. Di saat terjadi pertempuran, Nabi Muhammad dikelilingi oleh para sahabatnya di perang Uhud dalam keadaan banyak dari para sahabatnya yang meninggal. Maka ini dari hadis yang kita baca dengan terjemah bahasa Indonesia. You want translate, barakallahu fiik, or you understand? Not understand Indonesia. So this hadith, barakallahu fiikum, talking about as-sahabi al-adim Anas ibn Nadr. And the point here, Anas ibn Nadr, he make mujahadah. And about mujahadah, we already know from the hadith mujahadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam in his prayer, and mujahadah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in the action, like in the last of the Ramadan, ahya laylah wa aiqad ahlah. And this hadith different, talking about mujahadah in jihad. So Anas ibn Malik narrated this hadith about his uncle Anas ibn Nadr. So Anas radhiyallahu anhu said, my uncle Anas ibn Nadr radhiyallahu anhu was absent from battle of Badr, and he said, O Messenger of Allah. Who said this? Anas ibn Nadr. O Messenger of Allah, ya Rasulullah, I was absent from the first battle you fought against the paganism, the Kufar Quraysh. And if Allah let me participate in the battle against the pagans order, Allah will see what I do. Allah will see what I do. So he have intention. I want show to Allah and to Muslimin what I will doing. So he encountered the day of Uhud battle. So he joined in the Uhud battle.
And this time the Muslims left the position, the Prophet SAW, and were defeated. He said, "Oh Allah, excuse this people, the Muslim, for what they have done, and I'm clear from what the pagans have done." Then he went forward with his word and met Sa'ad ibn Mu'ad and said to him, Al-Jannah, Al-Jannah, wa Rabbil Ka'bah, I can smell the fragrance of Jannah from a place closer than Uhud mountain. So this Anas said to Sa'ad ibn Mu'ad, Al-Jannah, Al-Jannah, Wallahi, he swear with Allah, by the rock of the Kaabah, I can smell the fragrance of Jannah from a place closer than Uhud mountain. So Sa'ad said, O Messenger of Allah, what he did was beyond my power. And Anas said, the meaning Anas here, not Anas ibn Nadr, but Anas ibn Malik. So Anas said, we saw over 80 wounds of his body caused by stabbing and by striking and shooting of arrows and spears. We found that he was killed and mutilated. In Indonesia, mutilasi. Mutilated, mutilasi is same. Mutilasi in Indonesia, mutilated in English, by the musyrikin, polytheisms. Nobody was able to recognize him. Nobody was able to recognize him. Who is he? Who? So nobody know except his sister, who recognized him by the tips of his finger. This my brother, because his finger is dead and dead and dead. So Anas radhiyallahu anhu said, we believe that the ayah in Surah Al-Ahzab, the meaning is, among the believers are men who have been true to their covenant with Allah. They have gone out for jihad, holy fighting, and showed not their back, so the disbelievers, and finish the ayah. So this is the translate from this hadith. So what is the point? Who know the point? What is the point here? Maka mana wajah pendalilan di sini? The point here is when Anas ibn Nadr said, I will see what can I do in the battle after Badr, because I absent. So he have intention to make mujahadah, but not mujahadah in the pray, not mujahadah in like fasting and the other, but mujahadah in jihad. Maka wajah pendalilannya di sini Anas ibn Nadr radhiyallahu anhu mempersaksikan kepada Allah bahwa jika dia dipertemukan untuk berperang melawan orang-orang musyrikin,
maka dia telah mengatakan, aku akan bersungguh-sungguh dalam berjihad. Dan apa yang dia lakukan? Maka dia membawa pedangnya dan langsung menuju medan perang. Dan di dalam pertempuran yang dahsyat itu, dia bertemu dengan Sa'ad ibnu Mu'ad. Al-Jannah, Al-Jannah. Wahai Sa'ad ibnu Mu'ad, aku mencium bau surga itu dekat di sana, di dekat perang Uhud. Maka akhirnya dia bergegas mendekati perang Uhud. Dan maknanya di sini, di dekat perang Uhud ini, dalam keadaan dia mendekati Nabi. Maksudnya bagaimana? Setelah terjadinya kesalahan pada kaum muslimin. Kesalahan di mana? Kesalahan di saat mereka melaksanakan kesalahan-kesalahan yang banyak. Maka disebutkan di kutub tarikh, perang Badar itu kapan? Perang Badar adalah 3 tahun dari Hijriyah. Maka perang Badar 3 tahun dari Hijriyah. Setelah perang dari Badar 1 tahun. Berarti perang Badar kapan? Di tahun kedua dari Hijriyah. Maka terjadinya perang Uhud karena balas dendam kaum musyrikin kalah di perang Badar. Yang jumlah di perang Badar kaum muslimin 300, and the polytheism is 1000 in Badr. So they lose. So after this, they revenge in Uhud wars. Setelah 1 tahun, after 1 year, mereka kembali untuk berperang bersama Nabi, melawan Nabi. So they have 3,000 from the musyrikin. They came to Medina. They have 3,000, and they have cavalry, and they have the women's dancing and make a cooking. So more than 3,000, lebih dari 3.000. Mereka mempunyai armada, bahkan cavalry, kuda-kuda perang, dan juga perempuan-perempuan yang membuatkan makanan dan menjamu para prajuritnya yang kufar. Alhasil 3.000. Wal muslimun how much? Muslimun just 1,000. And after this, kaum muslimun 1,000, Abdullah ibn Ubay from the munafiqin, they bring 300 to not follow Nabi, to back to Medina, not follow Nabi. So this the munafiq bring 300. So only 700 the Muslimin with Nabi. So 3,000 versus 700. Not 1,000 but 700. Alhamdulillah. Nabi Muhammad SAW have iman and the Sahabat have iman. But this the mistake. The first, they back with Abdullah ibn Ubay. So back not with the Nabi. 300 soldier. So this the first, they make maksiyah, they make sins. And the second, Nabi Muhammad SAW said, and he said is wahyu from Allah. Like Allah said, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. If Nabi Muhammad SAW saying is not from his thinking, from his brain, from his tongue, no, but this wahyu, this from Allah. He said to the sniper with arrow, y'all stay here like 15 or 50 sniper.
You all stay here until finish. If you see something, please don't down from the hill. So the hill, the name is Jabal Rimah, the hill of the arrow. So Hamzah, maka para sahabat Hamzah and the others, Hamzah in this place like lions of the desert. Maka Hamzah merengsek orang-orang dari kufar. And in the first time, the polytheists, the kufar is loose. So they lose, they run, they back. So subhanallah, Nabi Muhammad SAW said to the men in the hill, please don't down. When you see anything, please don't down until finish the war. So this not finish, but they thinking finish. Why? Because al-Muslimun, they run to the kuffar, and the kuffar they lose his anything, his word, his food and water and the other. So some people in the hill, they say al-ghanimah, subhanallah, because these sins, and before 300 live from the Nabi. So after this, maka setelah itu Khalid ibn al-Walid, his word this time not with Allah, with musyrikin. So Khalid ibn al-Walid, he have cavalry, he have horses. Now the time for make Muhammad finish. This time. So subhanallah, Nabi Muhammad SAW know the sniper, the arrows, this the point, the key for make Khalid ibn al-Walid not coming, but Khalid waiting and waiting and waiting. When the sniper is down from the hill, this time going now to Muhammad, subhanallah, in just minute, because they have Mustang, you know Mustang, the best from the horses, they from Arab, Mustang from Arab. So just minute, they came to Nabi from the hill. So after this, Nabi Muhammad SAW defends himself and the Sahaba. So Anas ibn Hudayr killed. And in this hadith, have how much? Like more than 20, like sword and arrow and the other. And Hamzah ibn Abi Talib dead. So al-Muslimun, they have 70 shuhada, 70. Al-Kuffar just 30. Al-Kuffar just 30 die in the hellfire, but as-shuhada 70. And from them Hamzah and this Rawi Anas ibn Nadr. So the point from this hadith, like I told you, Anas ibn Nadr make ijtihad in the what? In the battle. He said, if Allah make me to jihad after Badr, the meaning is Uhud, I want soul to make mujahadah in jihad. So the point here, Anas ibn Nadr know about the sins. So he said, Ana astaghfiru
li ashabi. Ya Allah, Allahumma ana astaghfiru li ashabi. This is the point now. He know sins from the ashabil jibal, from the man in the hill. So he said to Allah, Ya Allah, forgive us. So he coming to Rasul. So when someone want to snip Rasul with the arrow, he's like the side, so bent to him. So when someone coming to Rasul want with his sword, he came to Nabi. So like how much? 90 and 5 maybe. All from rumh, all from swords, or from arrow. So this the point now. Anas ibn Nadir, dia melindungi Nabi. Maka bisa tercabik-cabik 85 dari mana? Kalau Nabi di sana, if Nabi there and Anas here, so how much until 80 and 5 and more? So this because he like style to Nabi, you know. So this is the point, al-mujahadah with battle. Maka poin pendalilannya di sini Anas ibn Nadir, pejuang, patriotism, defense to Nabi, and he is the hero in the Uhud battle with Hamzah. So this is the point for the mujahadah. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.